إلى رسالتنا وموالنا وعائمتنا سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء وخرجت الكبرى رضي الله وجميع البنات وزوج الظاهرات سيدنا حمزة العباس وعبد الله بن عباس سيدنا الحسن والحسين وسيدنا علي سيدنا العابدين ومحمد البكر وجابر الصادق والقاضي معيني الوريد ومن وعيسى بن محمد المهاجر إلى الله بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي جميع السادات علي وراصل وفراهم والشيخ القادر جيلاني وحمد الرفاعي وحمد البري وابراهيم ونسك المشاهد والعائمة بسيدنا الشافعي وعمر وابي حنيفه واحمد بن حنبل وجميع الفقهاء والمحدثين والعالم العاملين سمينا القد بن عباس الحبيب وعمر بن عبد الرحمن العطاس سليمان رسول سليمان فرعيهما وجميع مشاهد الحيد وسادتنا السبيد والصالحين لما كانوا الحضر من الله يريد درجة بالجنة وسمينا رسولنا قدر الشهر وغاسل واد البلاد الحبيب عبد الله بن ابي بن محمد بن احمد الحدث صاحب الراتب وصالم وفرعهم وسمينا الحبيب محسن العطاس كلمة تنبang Bogor والحبيب عبد الله العطاس كلمة تنبang Bogor وسيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الشيخ كرامة بن بغر والحبيب حسين بن أبو بكر على كرامة ضربات والحبيب حسن بن محمد الحدث تنجم بريو والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الأمشجكين والحبيب عثمان بن عبد الله بن أكيد بن يحيى بن نقامبو والحبيب أحمد بن أبي الحدين كليباتا والحبيب حسين بن عمر بن هدالاتس كليباتا والحبيب منصير المساوى كليباتا وسيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن عبد القادر الشيخ كرامة بن بغر والحبيب سقف بن سقف جدي بن والحبيب ومسامي بن صالح بن عبد الله الحميد تنبون والحبيب محضر سقف تفس بغر وحسن وفرعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجة بالجنة يعيد علينا من بركات وأسرار والوارم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. سمي الأرواح بابا مرتم بن ما سمي الأرواح بابا معدن بابا كمان سمي الأرواح إبو مرني binti baba ribut semi الأرواح baba ribut bin bulan semi الأرواح ibu Sofia binti baba kasa semi الأرواح ibu Ici binti ribut semi الأرواح Kanjal bin Wahid semi الأرواح Salma Dwi Astuti binti Wahidin semi الأرواح Muhammad Faris bin Wahidin semi الأرواح Bama binti Kasjaya semi الأرواح Siti Asna binti Kasjaya semi الأرواح Basri bin Kasjaya semi الأرواح Baba Mardi bin bulan semi الأرواح Baba Kasma bin bulan semi الأرواح Baba Kasma bin bulan semi الأرواح Baba Tarmin bin bulan semi الأرواح Ibu binti bulan semi الأرواح Haji Nasari bin Haji Nasari Sarif Arma Sabija semi الأرواح bin Muhammad Sarif semi الأرواح Haji Rukiawati binti Haji Muhammad Yusuf semi الأرواح Babi Ari Babi bin Haji Nasari Sarif Anas semi الأرواح Muhammad Subhan bin Haji Nasari Sarif Abi Jaman semi الأرواح Dulahir bin bulan الأرواح Baba Musa bin Haji Sair semi الأرواح Sair bin Haji Mahdi semi الأرواح Haji Mahdi bin bulan semi الأرواح Adenjil bin Baba Musa semi الأرواح Nyai Hasanah binti Baba Musa semi الأرواح Baba Marwan bin Tisman semi الأرواح Baba Robo bin Baba Robo Subhanahu bin bulan semi الأرواح Ibu Muktiari binti bulan wawalidi wawalidin wal qarabatin qabadal mudhan wa hum khataya syai'u lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna yaydayhi wa ma khalfahum la yahduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الشيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر ذبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا عنك المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشر وكرم وجل وعظم كلمات وعقل علينا وعلينا وعلينا واسل إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 يا الله برحمتك يا رب الراحمين الفاتح السنين قد الإرشاد وغسل بدل بلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد بن أحمد الصحيح الراتب وصلى وفرم أن الله يريد درجة بالجنة ويعيد علينا مباركات وأسرار والوار وعلوم ونفعات وبركات في الدين والدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا مولانا مولانا كريم السلام ورحمة الله وبركاته عليك وسلم رسول الله أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي منك في مسيرا يا ربنا لك الحمد كما باغي الجلال وجهك الكريم عظيم صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفاعها ونور البصر وضياعها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عزكنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دوام بها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kabul. Beranjak ke acara kedua Maulid Nabi yang insya Allah akan dibacakan oleh Habib Husain bin Hud Asgab. Pada beliau tempat dan waktu kita persilakan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Sayyidina Habibina Syafi'ina Qur'anina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli bidih. ثم إلى روح صاحب المولد سمت درر الحبيب علي بن محمد حسن الحبشي إن الله إلى درجات من الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون عشراق. يا رب صل على صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المقصود في وجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعلى مجده وعدم الشان وخلق الخلق الحكمة وضع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبده رحمة تعلقت إرادته الأزالية بخلقه هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والقيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرات الإحسان صورة
تبحرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد الأوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 لا إله إلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعلم كتبه الواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة دردات، حيث أبرز من عالم الإمكان سورة حاز الإنسان ليتشرع في وجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره كتوالى بحبيب عمل أنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بحسن العالم مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يضيح الضلالا. فهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤون وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في ذا كل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطن والظهور ما ملأ الوجود خلقي النور. فتبارك الله من إله كريم، بشرت آيات بذكر الحكيم ببشارة
ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فمرة يتصل بها روح مصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويغتاب بحبيبية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة مجده بقربه وتفيأوا ظلال شرف أسلي بوده وحبه ما أدرى الأكوان بنصر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تكسيس البشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباحرة بالنعمة وسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه حول وجه الجمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في أسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وزالية بما قدت وأدحرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في أسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة طاهرة حتى برز بعالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيار الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت حماة الراكم لهذه الحروف بأن يركم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك نور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت ألسن لا تأفي بعشر من شعر أوصف ذلك الموصوف تشويقا لسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعالقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلى فعل ضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حازني إلى تدويني وحفظه من شيار أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبقيت ريته في كون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع الأوصافها العزيمة ولعل الله ينفع بهم المتكلم والسامع ويدخلنا في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجد هذا المولود فانفلق صبح الكمال من نور العمود وبرز الحامد المحمود مزينا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Baiklah, beranjak ke acara berikutnya, siraman rohani atau tausiah yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Abdul Aziz Mubarak. Padanya kita kesempatan. Sallu ala Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Bawaan perut. Huwa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Huwa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azzama li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, kami yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Barang siapa yang memberikan uang untuk ngadain maulid, barang siapa yang memberikan rezekinya untuk ngadain maulid, punya pisang dibawa ke majlis, punya apalagi, punya apel, punya buah-buahan, punya minuman, tujuannya untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa akan memberikan syafaat? Karena melambangkan kemahabahannya, kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang mengagungkan kelahiran Rasul, maka orang itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa Rasul diagungkan? Kenapa kita diperingati maulidnya Rasul? Karena Rasul mempunyai tanda-tanda keagungan. Karena Rasul mempunyai ciri keagungan. Kenapa? Segala sesuatu pasti ada tandanya. Segala sesuatu pasti ada cirinya. Wal alamatu la tuhdaku abadan. Tanda itu tidak boleh dibuang. Kemana tanda keagungan Rasul? Yang pertama, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sebelum Allah menciptakan bumi beserta isi-isi yang ada di bumi, sebelum Allah menciptakan langit beserta kelengkapan-kelengkapan langit, yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, paling pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanda keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, biar cepat. Yang kedua, tanda keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipastikan akan memberikan syafaat kepada kita. Siti Hawa dengan Nabi Adam ada di dalam surga. Dia tidak ujug-ujug nyatu, tidak ujug-ujug ngumpul, tapi di situ ada yang dinamakan akad nikah.
dengan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Sebelum nyatu, sebelum gabung itu Siti Hawa dengan Nabi Adam, ada akad nikah. Apa maharnya Siti Hawa yang dibayar oleh Nabi Adam? Adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Siti Hawa begitu cantiknya, begitu indahnya, maharnya hanya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 20 kali. Bertanda apa itu? Bertanda agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tanda keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam dengan Siti Hawa melakukan satu pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Bahkan Nabi Adam diusir sama Allah, diturunkan dari sorga karena melakukan satu pelanggaran. Apa pelanggarannya? Memakan buah kholdi yang sangat-sangat dilarang oleh Allah. Sehingga Nabi Adam dibuang sama Allah kemana? Ke India. Siti Hawa kemana? Ke Arab Saudi. Nah, di situ terus Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Dengan sebab diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam, melihat tulisan di tiang aras bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu menandakan keagungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tanda keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Barjanji mengatakan, wa araquhu kalulu'i wa arafuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Sudah dibacakan itu? Ada di Al-Barjanji, ada gak? Itu sifat Rasul, tanda-tanda keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa araquhu, keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keringatnya saja ketika netes, wa araquhu kalulu'i, seperti permata. Keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti permata, mengkilau. Apa itu lu'lu? Sesuatu yang mahal, yang sangat indah, yang sangat mahal harganya. Selanjutnya, wa arfuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Wanginya, keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atyabu minan nafahatil miskiyah, melebihi wanginya daripada minyak misik. Apa itu minyak misik? Minyak misik adalah minyak wangi yang mahal, melebihi itu bau keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Nabi Muhammad habis ganti baju, diperet sama istrinya, wanginya luar biasa, peting mengkilapnya luar biasa, wanginya luar biasa. Kenapa? Karena tetesannya kalulu'i, seperti permata, wanginya melebihi dari minyak misik. Selanjutnya, tanda keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi mengatakan, biasanya ditulisnya di sampul-sampul kitab, di sampul-sampul kitab kuning, ada tulisan di situ, laulaka lamma khalaqtul aflah. Laulaka lamma khalaqtul aflah, kata Allah, laulaka kalau aku tidak menciptakan kamu Muhammad, lamma khalaqtul aflah, maka tidak ada dunia ini. Langit yang gede ini Allah ogah nyiptainnya.
Bintang yang banyak di atas itu Allah ogah nyiptainnya. Bulan, matahari Allah ogah nyiptainnya. Kalau tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti tanda keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka, laulaka. Kalau dulu kita masih mondok di situ termasuk khobar mubtada mahdhuf ya. Laulaka, laulaka, laulaka maujudun. Itu kan? Wa ba'da laula ghaliban hadful khobar hatmun wa fi nasiya minun das takor. Memang kalau sekarang kan udah pakai hadro kan Alfia ya. Pakai hadro enak banget, tapi isi bednya apa itu? Tujuannya apa itu? Itu yang susah. Tapi alhamdulillah untuk memperingan hafalan-hafalan disairkan pakai hadro, tinggal dikaji, insya Allah cepat. Itu. Jadi laula di situ termasuk khobar mubtada mahdhuf, maujudunnya khobarnya dibuang. Laulaka maujudun. Kalau dijelaskan. Jadi kembali lagi tanda keagungan Rasul, Allah tidak akan menciptakan dunia yang indah ini kalau tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menciptakan bumi beserta langit. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bertanda keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tanda keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Barjanji mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Tanda keagungan Rasul itu walaupun dia sebagai Nabi dan Rasul yang sangat mulia, tapi yang ditanamkan sama Rasul sadidal haya, malu, nggak pelontong gitu kan, nggak songong, nggak sombong. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sadidal haya, wa tawadu, tawadunya luar biasa. Sadidal haya, banyak malunya. Kenapa? Karena sifat haya itu terbagi dua. Satu haya nafsani, yang kedua haya imani. Apa yang dinamakan haya nafsani? Yaitu sifat malu biasanya ada di setiap manusia. Itu. Haya nafsani adalah sifat malu yang biasa ada di manusia. Baik orang muslim ataupun orang non muslim pasti mempunyai sifat haya nafsani. Seperti mana? Seperti kita lari-larian ke jalan raya, gak pakai baju, gak pakai celana. Kalau kita orang muslim apalagi kan? Orang non muslim juga kalau gak pakai baju, gak pakai celana, lari-larian di jalan raya pasti malu. Itu dinamakan haya nafsani. Yang kedua, sifat haya itu dinamakan haya imani. Seperti mana haya imani? Kita sebagai orang muslim yang selalu dituntut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau ibadah, berarti orang itu tidak punya sifat malu sama Allah. Sedangkan Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Sewaktu kita di dalam kandungan mak kita, Allah memberikan ruh kepada kita. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Setelah lahir kita tuh Allah terus memberikan nikmat rizki kepada kita. Mata berfungsi dengan baik, telinga berfungsi dengan baik, hidung berfungsi dengan baik, mulut berbicara dengan baik, pikiran normal dengan baik.
itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita disuruh sholat sama Allah, disuruh ibadah sama Allah, disuruh ngaji sama Allah, nggak mau. Berarti orang itu tidak mempunyai sifat malu sama Allah. Itu dinamakan haya iman. Coba kita bayangkan, Allah tidak henti-hentinya memberi nikmat kepada kita. Walaupun kita ketika maksiat, ketika lupa sama Allah, Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Mana buktinya? Mata. Ketika nyuri, Allah tetap masih bisa melihat, nikmat melihat. Ketika kita lupa sama Allah, pendengaran kita masih bisa melihat. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya kata Allah, ubudu, kalian kudu beribadah kepada aku. Kata Allah, kenapa? Karena Allah tidak ada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Berarti kalau kita diperintah sama Allah untuk ibadah tetapi tidak mau, berarti orang itu tidak mempunyai sifat malu imani. Jadi biar gak lupa, sifat haya itu satu haya nafsani, yaitu sifat malu yang biasa tertanam di manusia. Yang kedua adalah haya imani, yaitu sifat malu di orang-orang yang beriman. Misalnya tidak beribadah, harus mempunyai sifat malu oleh Allah. Selanjutnya, kenapa kita ngadain maulid? Tujuan yang kedua adalah lil mahabbah. Ya kan? Lil mahabbah. Karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, bahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara logika kita punya anak, Pak. Anak kita tuh ganteng sesuai dengan keinginan kita. Kita punya anak laki, alhamdulillah punya anak laki ganteng, kulitnya putih, pokoknya ganteng deh. Apakah kita bahagia apa tidak? Pasti bahagia, senang. Ketika anak minta ini, minta ono, dikabulkan sama kita. Kenapa? Saking bahagia. Begitu juga Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai nabi yang terakhir, dia predikatnya nabi dan rasul, dan dia akan memberikan syafaat kepada kita. Pasti kita merasa bahagia dan mahabbah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan kita mengadakan maulid yang kedua adalah lil mahabbah, demi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya gimana? Untuk membuktikan mahabbah kita kepada Rasul, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti banyak ngomonginnya. Berhubung kita mahabbah dan cinta kepada Rasul, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Almaru man ahabba lai. Orang akan dipertemukan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita banyak membaca sholawat kepada Rasul, insya Allah di alam akhirat akan dipertemukan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Definisi sholawat di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Kalimat sholawat di situ, kalimat sholawat kalau disandarkan kepada Allah dinamakan kalimat sholawat, kalau disandarkan kepada Allah dinamakan rahmat.
Kalau kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan memberikan rahmat. Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Yang kedua, kalimat sholawat kalau disandarkan kepada para malaikat dinamakan istighfar. Artinya barang siapa yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah malaikat akan memintakan ampunan untuk kita. Jadi kalimat sholat kalau disandarkan kepada malaikat dinamakan istighfar. Yang ketiga, kalimat sholat kalau disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan syafaat. Kalau kita banyak sholawat kepada Rasul, pasti kita akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita mahabbah, cinta kepada Rasul, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasamratuhu al-wusulu ila syafaah. Natijahnya apabila kita banyak sholawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira cukup ya, bisa dibawa pulang ke rumah, mudah-mudahan tidak lupa. Cukup ya. Jadi kesimpulannya tadi, kenapa diadakan maulid? Tujuannya adalah takdim, karena mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tanda keagungan Rasul? Tadi sudah dijelaskan. Seperti yang paling pertama, Allah menciptakan sebelum yang lain adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, maharnya, mas kawinnya Nabi Adam kepada Siti Hawa adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanda keagungan Rasulullah. Masih banyak lagi yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak acara selanjutnya, doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Yasin. Sebelum acara kita tahtimkan dengan doa, mari sama-sama kita baca sholawat busro. Mudah-mudahan dengan berkah daripada sholawat busro, Allah mudahin dalam segala urusan-urusan kita, baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan berkah daripada sholawat busro, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan dengan berkah daripada sholawat busro, Allah jadikan keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan dengan berkah daripada sholawat busra, tidaklah Allah matikan kita sebelum kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a mashayikhina wa من يومنا هذا إلى يوم وفني كريم يا رب الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام من تعالى دين الإسلام. اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة وكرامة الفاتحة ابدأ لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعلنا الحاضرين من أحسن الخير دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبول سلام عليك
عليه